Assalamu alaikum siɓɓe e yiɓɓe onon ɓe mi hafidi ɓen leydi lagine ndin e leydi Belgique ndin ɗo e kala yiɓɓe meɗen kala kaɓe hikkori e nder aduna Allah o haray ko min Modou Sori Bari membre du conseil des sages joɗiɗo Bruxelles ɗo woni ko ƴetti konngol ngol ga kikiɗe ɗo fi andingol ɗon ko honɗum yewta fottana fi ndumuradu kun jiwme en kun duuɓi 4 wi'ano kun no dola ka lekkol makko Skarbek ɗo haray e immorde mo on délégation musidal meɗen ngal tumbodirno e bourgmestre Skarbek on e autorité ji commune on hanki ɓaawo ka juma on juulaɗon ka bureau bourgmestre on Skarbek ɗo haray ɓayri sifondirama tippude e rapport médicaux ji présentaɗi ɗin min yewtuno min fottani wonde jiw meɗen kun wona doolakun wonde ko nawnare kun wondi e mu'um nawnare nde ɗuuɗa kono nawnare andande fi mu'um bourgmestre on holli wonde encadreur ɓe l'école on e autorité communale on haray hiɓe ngalɗi e manifestation mo ɓe seedi on nden ñande violence mo ɓe yi on feragol kaaƴe fusugol vitre je fusugol kaaroje hoynugol encadreur ɓe l'école on dartagol police on publigol message ji bonnere inde l'école on ka internet wo hari ha hande sifa ndumuradu ɗo waɗali e l'école Skarbek ɗo wonde ha ka woni ɗo hiɓe muga wonde himo faami sohla mo mawɓe paykum meɗen kun wondi on e mu'um nguli ɓernde ko ɓe wondi kon e mu'um wo kono ha ɗo o ronku faamude ko honto o kaawe mo ɓe seedi nden ñande ko honto o ɓori min ƴetti haala kam min holli mo wonde numuraadu ndu o yiɗon wona haldandu fi mu'um wonde kala ko o yiɗon ko immorde communication ko tawi kon waɗali hakkunde labtani on justice on e mawɓe jiwnkun e musidal meɗen ngal nde tawno résultat ji examen médicaux ji ɗin publiaka nde tawno ka jama on hewti ka l'école ɗon tigi tigi on ɓe hettali ko laaɓi e nder ko ɓe hettali ko laaɓi kon muradu no pooɗade rapport médicaux ji ɗin jonnaka sikkitare waɗe muradu ɓe miiji hare jam fasori tentiman ni ɓe nani no haale wonde mawɓe jiwnkun jonnama mbuuɗi fi wargol haala kan mi wiɓe ko ɗum ɗo fof woni sabu seytane yo fooɗu mi wi no min andir noon si tawno tabutuno wonde jiwnkun ko doolakun harayno mawɓe jiwnkun e musidal amen ngal fof no wondi e mettefo ngo sifotako ka fewndi ɗo hande meɗen andir noon wonde ka tawi ɗo wonde jiwnkun wona doolakun rapport médicaux ji woodaɗi ɗin holli wonde ko nawnare jiwnkun wondi e mum meɗen andi haray encadreur ɓe l'école on e responsable ɓe commune on hare no wondi e mettefo ɓernde hawningo mi wi kon ɗum min wattata ɗon haray ko andingol ɓe wonde mawɓe kun jiwum hendaki hay mbuuɗu ɓe landaki kaalise ɓe faalaka mbuuɗi ko yowdir e ndumuradu ɗo min holli wonde ko mawɓe jiwnkun e musidal ngal fof faalano koyo gonga on daro si tawi jiwnkun ko doolakun yo justice on gollu golle muɗum ɗen o ɗum tu wonno ko faala ɗen min hollimo kono ɓa noon tabiti wonde jiwnkun wona doolakun si Allah lamɗon jaɓi min hollite musidal ngal fof
yo kala tippin ɓernde muɗum nden musidal ngal fo jonnidira e juuɗe fii no heɓɓitora o bone nde bonnere waɗande min hollimo ko adi kon haray manifestation wo iwrata e musidal meɗen ngal yaha e o lekkol ko yowndiri e ndumuraɗo hande kadi min hollimo wonde en jonnidira e juuɗe fii no ɓuttu tabitiraga lekkol fii no lekkol on fuɗɗitora golle makko ɗen min hollimo si Allah lamɗon jaɓi en imminay délégation ko yaha yottina e éducateur ɓe ɓen salminago musidal meɗen ngal foccanaɓe jungo hollaɓe wonde haray hiɗen tambiti lekkol on eto no relation ji wowɗi ɗin hakkunde jannoɓe ɓen e mawɓe janneteɓe ɓen relation ji moƴƴi ɗin no ɗin ɗon tabitira hakkunde men e maɓɓe min holli bourgmestre on haray meɗen torimo yo intervenu ka justice fii no siɓɓe meɗen nangaɓe ɓen nde ñande no ɓe accordirane circonstance atténuante nde tawno communauté meɗen on andiraka sifa ɗe golle ɗo andiraka gere andiraka violence ko ara non ɗum ni min hollimo wonde si Allah lamɗon jaɓi enen musidal ngal en yiitiday en foccay laawi yeeso hande si goɗɗum ŋaañi en ɗi reweten hara ko laawi sariya ɗin rewɗen ka tawata nokku en duɗɗotako ɓaahiɗen andi wonde leydi ndi wonɗen ndin e mum ko leydi sariya ko leydi état de droit on ka tabiti ka tawata justice on ko indépendante ka tawata justice on golle golle muɗum ɗen jonna résultat muɗum on ka ella wo ala haray ko honɗum kadi min tori on ko kala tawɗo publie message ji wonduɗe e bonnere inde fi o lekkol ka internet koɓe ittuɗi kisan kala publiɗo photo kunji ka internet ko yontigi ittu photo on kisan haray ɓaawo ɗum ɗon si Allah lamɗon jaɓi en yitide e jonnidire juuɗe fii no yoɓiren frais avocat on hara ɗum ɗon farlaaki mawɓe jiwnkun ndaren ko honno wallitortoɗe mawɓe jiwnkun fii no jiwnkun ñawndire hare bourgmestre on holluno men wonde si tawi examen médicaux ji ɗin tardi yaltugol koko tawi kon haray médecin ɓe ɓen e misal secret médical on no farliɓe haray ko teddingol e jiwum meɗen kun e ɗaɓɓitugol résultat ji kelluɗi ko ɗum tongi publigo résultat ji ni wonde ka bange justice haray justice on ko hanno hawja hollugol en ko fewndi ko fi wotta ɗum ɗon bonnu enquête ji maɓɓe ɗin kono na marugol hunde ɓaawo ton haray min waynodiri e hoore no weltodirana haray si Allah lamɗon jaɓi komin mari komin toro on koyen ɓurtu jonnidirde juuɗe sabu si tabutuno wonde jiwmeɗen kun ko dowlakun en fof en jonnidiray no juuɗe ƴetten avocat ɓe kelɗuɓe yoɓen kala jawdi ko yoɓete fiyo en hettugonga meɗen on fiyo en andinɓe o na en yaweteɓe koyen yimɓe tedduɓe ko non hollirten wonde hiɗen tiiɗi wonde hiɗen jokki enɗam en torodiri ɓurtugol jokkugol enɗam yeeso hande si goɗɗum ŋaañi en si Allah lamɗon jaɓi en focce laawi ɗi reweten haray en fof en hollodiray haray en créé commission ji cippanayɓe en haajuji meɗen ɗin no woodi e ndi leydi ɗo association ji wonɗi spécialisé e intervenugol e bange goo enen tigi ɗe mari avocat ɓe si wona ɗo en ƴette avocat ɓe kelɗuɓe wawayɓe en hentinande laawol ngol hara en hette haqqe meɗen on hara nokku en duɗɗaki haray vidéo on juuti hare on acce hakke barka mo on
ko accutuɗon haajuji moɗon ɗin kon heɗiɗon o vidéo miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala on yo en fo en waalu e jam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.